আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। I seek refuge with Allah from the accursed devil। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के पास मुर्दूद शैतान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परम करुणामय अल्लाहर नामे शुरू करছি। In the name of Allah, most gracious, most merciful। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل। আপনি কি দেখেননি আপনার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি আচরণ করেছেন? Have you not considered how your Lord dealt with the companions of the elephant? क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? ألم يجعل كيدهم في تضليل। তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? Did he not make the plan into misguidance? क्या उसने उनके मक्र फरेब को बातिल व नाकाम नहीं कर दिया? وأرسل عليهم طيرا أبابيل। আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যাকে যাকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। And he sent against them birds in flock। और उसने उन पर परंदू के झूठ भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। যেগুলো তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। Striking them with stones of hard clay। जो उन पर कंकड़े पत्थर मारते थे। فجعلهم كعصف مأكول। অতঃপর তিনি তাদের বক্ষিত ঘাসের ন্যায় পিষ্ট করে দিয়েছিলেন। And he made them like eaten straw। फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह तमाम कर दिया। अस्सलामु अलैकुम।